কান্দিস না কিন্তু কান্দিস না দিগাও কর তোমার অনুভূতিটা কি তোমার অনুভূতিটা কেমন? অনুভূতিটা অনেক ভালো কিন্তু অনেক কষ্ট হইতেছে 100%-এ 95% খুব খুশি কিন্তু 5% খুব কষ্ট 5% কষ্ট কেন হ্যাঁ, চলে 5% যাচ্ছে? চলে যাচ্ছে A few moments later. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ये क्या हो गया पानी ने पानी को पानी ने यार तिल्ला दिखती ना ये क्या है और बिरु इरिम को लेके हम नहीं बाबा আরে पैसा विदा दो वाला बैगन